So, ay naku yawan. Sorry kiti naku yawan di kati. Sorry kiti ha naku. Yawan di kala dili ko ti naku yawan ko ay charis lang. So for today's panibago vlog bagong araw. So hindi na mag-like, subscribe, click notification, update kita lahat mga video ko. So, for today's video guys, ikakantatik ng I Need You. So, di naman tayo magpapatalo. Di ko wake. I'm not wake. Abi pa lang di singer. Uy, si Rosco, si Rosco pula-pulag buhok. O, di ba si Rosco, uy. Idol ako na si Rosco, uy. Hiko, guy. Ay, so, karon guys is magpakamatay ta. Ay, di. So, dahil lang background na ako nga gisi-gisi ha kay pobre naman ta guys. Pobre naman ta. Mag-donate na to og tiles dira na mag-donate og sa minuto dira. So, i-support ko ninyo ba? I-support ko ninyo ng balay ng mga okay na kay na. Okay. Support ko ninyo ha. Ay mapahinga na kay. Pobre ra bata, pobre ra tatanan oy. Pobre ra tatanan kay. Ang ganda taron para kuan pod nang para ma-fun, masingir po to. Ay charot lang. Sige. Gusto mo masingir ko guys? Sige kanta ta guys. Para maibalaan nyo unsa akong tingog kanindot sa akong tingog anya. Ginaon ako ninyo pagkuan ang pagkardo. Comment niyo ba kung nindot ba akong tingog guys ha? Comment guys kay. Di ba ta Digimon guys? Mo ba to si mindset girly? Si girly oy. Mindset ba? Mindset. Ay, ako kada. Sige, makanta na ta. So, ang atong title karon guys, kay Baki. Ay, Baki. I need you guys. I need you. Usa na, I need you. Ay, I need you. So, pag kay pobre raman ta. So, mao ni atong kuan guys, microphone. So, isaksak na to siya charger guys. Ara charger. Buta na to na guys. Di ba guys? Saksak na to siya guys. Maandar na siya guys. Charger na siya guys. Ibuta na to dere. Buta sa ilong, So yan guys. Katawa lagi mo guys. Ano ang katawa lagi mo? Okay. Go. 1, 2, 3, go. Sige guys, sige. 1, 2, 3, go. Trapo, okay. I don't need a lot of things I can give my way nothing. When I entertain like a brain, I needed all or something. Did all I wanna love. I did it fun to loving you. You're my only reason. You're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven. There's a freedom in your arms that carries me truth. I need you. Katol. So, bisaya di ko guys. So, balik ko na to guys. Kaya napagaw tagamay guys. Ay, pagaw gamay. Balisa. Then, sidayin ng grammar guys. Ay, sabot. Sidayin ng grammar guys. So, kuan guys, uy, kanang pula-pulag buhok. Nah, watak balo guys. Nga, filter day. Ay, filter. Kasi no, nakog na filter na. Dili, uy, dili. Na, filter na. Filter na. So, mo ni resulta sa boring guys. Balik ta kanta guys. I just need a lot of things I can give my with nothing. Like a sound, like a brain, I'm needed all or something. Did all I want, I like to loving you. You're my only reason. You're my only truth. I need you like so. This guy. There are. You're my only reason. You're my only truth. Bantog day coming stop guys. Kaya na akong kalaban guys. Agi akong kalaban guys. Hantog na kong tibas. Agi po. Agi guys.
sila. Uy. I just need a lot of things I can give my if nothing. Kaboring. Miyagi mga satanas guys. Miyagi guys. Dito lang ka-precious miyagi guys. Satanas. Tukay kayo guys. Hindi mo malur. Tukay kayo mga satanas guys. So, unya na nato na yung pagpatuloy guys kay kapala na mo. Mga satanas. Isa. Unya na nato na yung pagpatuloy. Basta okay na to eh. So, dinala na din magtatapos ang ato yung video guys. Salamat. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, click the notification bell para update sa lahat ng mga video ko at i-support niyo ko guys. I-support niyo ko guys.